राधे राधे। आज पवित्र मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष ता सहित मुख्यदा एकादशी आउ जो दिन आम आलोचना करुचे ए आलोचना ये गुरुत्वपूर्ण जे एकादशी को लेकिन जितेबले अनेक भय करुले आज आपण देखिपे युवपीढ़ी मान हाथ में रही जपझुली बेकर रही तुलसी माल एवं से एकादशी व्रत को पालन करुछंती। खाली एतिकीर कथा सरी जाई नहीं, ए कथा पहुँची जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखरे मध्य। दक्षिण भारत गस्तरे जाइथिले नरेंद्र मोदी आमर प्रिय प्रधानमंत्री। सेठी जड़े युवक साधु तांको कहिसंती जे आपण नवरात्रि करूछंती, आपण दिनटीए मध्य एकादशी व्रत पालन करंतु। आ एकादशी व्रत जदि आपण पालन करिवे भारत वर्ष 2047 सुधा एक विकसित ही आहुरी उन्नतिकरण करिवो। एक कथा से एइथिपई कहिसंती जे सबुथिरे भगवानंकर शक्ति सामर्थ्य कार्य करे एवं गोटे परिवार पई जने मुरबीर निष्ठा पराकाष्ठार आवश्यकता अछि। सेहि भली भाबरे देश पई राज्य पई जने नेतांकर मध्य से निष्ठार आवश्यकता अछि। आम सहित अछंती आम नरी भाई नरहरि दास भाई प्रणाम। जे आज मुख्यतः एकादशी रे आमे आलोचना करिबा सही कथा को जो कथा हजि जाउछि, जो कथा को आमे भूली जाउछे पुणी से कथा को आमे आलोचना करिबा युवपीढ़ी मानक पाखरे प्रतिटी परिवार रे प्रतिटी बापा माँ माने पालन करिवे। तबे मुख्यतः एकादशीर कथा को आमे बहुत थर आलोचना करिचे, पुणी आलोचना करिबा कारण शास्त्र कथा को जेते थर आमे आलोचना करिबा सेते आम भितरे भक्ति भावधारा सृष्टि हो। तबे मुख्यतः एकादशी उपरे आपण किछि कहंतु। आमर जो 24 एकादशी भितरे ता भितरे किछि किछि व्यक्ति माने सबु एकादशी की भय करिवार किछि नाही। आज्ञा एकादशी गोटे भाविकिनी किछि किछि व्यक्ति मु खाई परिनी मोर गैस है जो मो उपासना देख शास्त्र को जति उपासना करिकिनी कहीं मरि नाहंती किंतु खाई खाई बहुत रोग होइकिनी भी मरिछंती। आज्ञा एणु उपासना बड़ कथा नुहे। आम कहीदेचु उपासना को माने भजनहारी साधु माने निश्चिंत भाव में उपासना करेंगे। आज्ञा किंतु जड़े कर्मजंजाल भितर तार खाद्यर शैली भी तैयारी किसी असुविधा ना। एकादशी की भय करिवार ना। एकादशी कले गोटे निष्ठा जप करवा प्रार्थना करवा प्रत्येक एकादशी धारा सब अच्छी। आज्ञा यही जो मुख्यदा एकादशी आमर जो 4टी बड़ एकादशी बोली कह जाउची ता भितर मार्गशीर मास नले माघ मास अच्छा अच्छी बैशाख मास आषाढ़ मास सब भितर जो मार्गशीर हो ना माघ मास हो जी मार्गशीर मासरे न किंतु वास्तव में सब एकादशी कले भल। आज्ञा जेहेतु भय करिकिनी कहउचन नाही कष्ट हो पछे 4टी एकादशी करिया। आज्ञा ना सब एकादशी कले किसी असुविधा ना तार धारा अच्छी। एणु ये एकादशीर आकु भी बड़ एकादशी बोली कह जाउछि। अच्छा मुख्यदा एकादशी ये मुख्यदा एकादशी को भल भाव भगवान कृष्ण पाखरे युधिष्ठिर कहिथिले। आज्ञा पचारिथिले युधिष्ठिर पचारिथिले भगवान कृष्ण को भल भाव से बुझाइथिले कहले यही एकादशी एकादशीर नियम रे तुलसी पूजन आ दामोदर पूजा करवा विधि। अच्छा दामोदर पूजा कौन तुम्हें जो इष्ट को हो गुरु को हो दामोदर कहले गोटे मंजरी जिंदगी गोटे तुलसीर 2 पत्र जो अगड़े नर्म थाए से भली नर्म भाव भगवान को पूजन कले ताको दामोदर पूजा कह जाउछि। अच्छा मन भितर एकदम शांत रखी दामोदर पूजा कह जाउछि। आज्ञा आउ अनेक प्रकार दामोदर पूजा अच्छी। कार्तिक मासरे दामोदर पूजा कथा बहुत कथा कहुच्छी सी किंतु आमर शास्त्र मतरे जो माने आमर षड गोस्वामी माने से माने मंजरी हो जाइछन्ति दासी हो जाइछन्ति। दासी होइकिन जो पूजाटी करा जाए ताको दामोदर पूजा कर तुम जेकोसी इष्ट को पूजा कर यही कथाटी भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहिछन्ति। युधिष्ठिर की कथा कहिछन्ति। आउ गोटे तार उदाहरण देले कहले तुम जेहेतु एकादशी विषय शुणा बहुत इच्छा कर मु तुमको आउ गोटे भल कथाटा कहूँ। यही एकादशी रे
ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହେଇକିନି ରହିଥିଲେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆ ଉପରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ମତ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ମତରେ କହିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକ ନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବୈଶାଖିନୀ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିଛି କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମେ ଜପ କରୁଛୁ, ତପ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ସବୁ ଆମ ଘରର ସବୁ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅଶାନ୍ତ କେମିତି ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ତା କାରଣ ହେଲା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିକି ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ଆମେ ଯାହା କଲେ ସେଠି ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି କି ବାପ ଖାଇଥିଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହୁଏ କାଳ। ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାଟି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟି ଭଲ କିନି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଯଜ୍ଞ କଲେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁଯୋଗ ପାଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀଟା ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ବୈଶାଖ୍ୟାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ମୋ ରାଜ୍ୟ ତ ସବୁ କରୁଛି, ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହା କହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ ମୋର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଅ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ନା। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ତୁମେ ସିନା ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥା ଏଠି ଆସିଛି। ହଁ, କହିଲେ ସିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହେଇକିନି ଅଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ? ନା କୌଣସି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଧନର ଲୁଣ୍ଠନ, ଏଇଭଳି ଆଶା। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରପତି ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବିଚାରକ ଆସନରେ ଯିଏ ବସିଥିବେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲେ ତୁମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ, ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନେଇକିନି ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଣୁ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିନି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ତୁମେ ଆମର ଏଠି ଭୋଜନ କରୁନ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଭୋଜନ କରୁନ, ଭିକ୍ଷା କରୁନ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, ଆର ସାଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ସେବା କରିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଅପରାଧ ଦୂର ହେବ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ, ସେ ଅପରାଧଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି କହିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ସେଇଭଳି ଜପ ତପ ନ କରିଥିଲେ ସେ ଅପରାଧଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆମ ପାଟିରେ ଧଇଲେ ଆମର ପାଟିରେ ଧଇଲେ ବି ମାନେ ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ବି ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ୟାକୁ କିଏ କରିବ? ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ବତ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପର୍ବତ ଋଷି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅପରାଧଟା ସେ କହିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଠୁ ପର୍ବତ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସାଧନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ମୁନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସିଏ ସେଠୁ ସବୁ କଥା
पर्वतमुनि को कहले आज्ञा पर्वतमुनि पूरा परिष्कार भाव में कहले तुम पितांकर अपराध या अपराध अच्छे अच्छा एणु यही अपराध पाई तुमे जेते जहा कले भी पुण्य आसबनी कि तुमे तार सफल पाइबनी केवल यही मार्गशीर मासर शुक्ल पक्ष मुखदा एकादशी को भल भाव पालन कर तुमर पूर्वपुरुष माने अपराध खंडन हो सी आउ अर्धगामी रही से पूरा ठीक भाव मुक्ति पाइबे से मुक्ति न पाइबा पर्यंत तुम किसी करिपारिबो ना आज्ञा राजा से आसी पचारे कौन करिया पड़ो ना दामोदर व्रत करिया पड़ो अच्छा दामोदर व्रत कले से दामोदर व्रत को बुझिले बोले दामोदर व्रत कहले जो विष्णु को तुम पूजा करुच ताकू दामोदर नम्र भाव गोटे मंजरी होई गोटे दासी होई तांको गोटे छोटर बालक को सेवा कला भली तांको सेवा करिवे तुलसी भोग नैवेद्य आरती सब करिकिनी तांको भल भाव पालन करिवे आज्ञा आउ नाम संकीर्तन राति उजागर होई नाम संकीर्तन करिवे आज्ञा आउ साधु सन्त वैष्णव मान को ता पर दिन द्वादशी दिन भोजन कराइबे अच्छा कराइले ए सब तुमर अपराध खंडन हो अपराध खंडन हब आउ वैशाख्यन जो राजा आज्ञा सेई कर्म करी ए मुखदा एकादशी रे आज्ञा तांको पूर्वपुरुष मान से उद्धार करथिले अच्छा अच्छा तेबे एथरू निश्चित भाव गोटे कथा आम युवपीढ़ी माने प्रति परिवार भितर आम जनातरे अजनातरे अनेक अपराध मध्य घटी जाउछि आम जानि पारुनी कहीं आम जिते पर्यंत गोटे मोह माया ए संसार भितर जी भी अच्छी सी भल भाव विचार करें एवं भल भाव तार कर्म को सी सुधारी पारे तेणु ये व्रत करने द्वारा ता भीतर गोटे आत्मसमीक्षा सृष्टि हम तांको भितर निश्चित भाव गोटे भक्ति भाव प्रेम सृष्टि हम जद्वारा कि तांको जीवन में परिवर्तन आसीपर तेणु ए कथा आम आज बाबाजी नरहरि दास सहित ये आम आलोचना कले उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार आम संग आमर चिंताधारा आम संग द्वारा ही प्रभावित हो जाए हीन संगते हीन गति हसी बोलती जदुपति जे हीन संग करवा जी मद्य मादकता पीऊँच किंबा जी कुसंगर मानसिक चिंताधारा रखी आम से कथा करके परालोचना परचर्चा एसबू को छाड़ी देकी आज आम निश्चित भाव में बुझीपारे जो कथा भगवान कृष्ण एवं युधिष्ठिर मध्य धर्म पर आलोचना कर धर्म कथा उपर आलोचना कर बुझापी चेष्टा कर जड़े गुरुजन पाखर जड़े बड़ लोक पाखर जदि शुणापी चाहूँगी ताले भगवान जस गुण शुणु जद्वारा कि आम जीवन में परिवर्तन आसो निश्चित तेबे आम एकादशी को सरल भाव में आम पालन करवा तेणु प्रणाम करुच्ची नरहरि दास को एवं आपण मानक शुभेच्छा दूसरी आपण मैंने शुणुंट केवल शुणा भितर सीमित रही ना आपण मैंने पालन कर पालन द्वारा आगामी भविष्य दायद निश्चित भाव में परिवर्तन हम एवं आम भितर सकल कलमश नाश हो। रोचे राधे राधे।